तारीख अनाउंस हुई है। नंबर 2, ECP का रोल और उनसे आईनी इदारे के हवाले से उनसे तवक्कुआत, उनकी जिम्मेदारियाँ। और तीसरी बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आज का दिन खुश आइंद है इस लिहाज से कि कम से कम आज एक तारीख का तयन हो गया सबकी रजामंदी से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और है, और उसके साथ साथ तमाम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों से भी कंसल्टेशन और उनकी कॉन्सेंट लेके आज फैसला भी हो गया और कोर्ट ने उसको ऑर्डर भी कर दिया विद द कंसेंट ऑफ ऑल द कंसर्न स्टेक होल्डर्स। मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से आज का दिन खुश आइंद है। लेकिन साथ ही अफसोस की बात है, हम एक आईनी और जमहूरी रियासत में रहते हुए एक इलेक्शन लेने के लिए PTI को आज तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ा। आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 दिन या 90 डेज में होने चाहिए थे, मगर बदकिस्मती से 2 सूबों में KP और पंजाब में कोई 13 महीने के बाद इलेक्शन होगा और वेयरएज नेशनल असम्बली सिंध और बलूचिस्तान में 6 महीने के बाद इलेक्शन होगा। अब अगर ये जो तातुल है, ये जो ताखीर है, अगर इस पे किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया और कंसर्न वो लोग जिन्होंने आइन की पामाली की, जिन्होंने आइन को मुअत्तल किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ, तो ये एक बदनुमा दाग आइन के ऊपर रहेगा और फिर मुस्तकबिल में एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि आइंदा अगर किसी ने ये 13 महीने की बजाय 3 साल बाद इलेक्शन किया तो फिर क्या होगा, और 13 महीने की बजाय अगर 13 साल इलेक्शन न कराया, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन कराएंगे, और वो 11 साल के लिए नहीं कराया और एक बीच में कराया तो लूला लंगड़ा सा इलेक्शन, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे भी ज़रूर एक्शन ले, इसलिए कि जब माजी करीब में आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो उस वक्त भी ये नहीं गए थे। प्रेसिडेंट ने 9 अप्रैल की पहली तारीख दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन 30 अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 8 अक्टूबर में कन्वर्ट कर दिया था और 6 महीने हमारे कान पक गए थे कि जी 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर हवा में तहलील हो गए। फिर आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख रखी थी, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ने 6 नवंबर की तारीख को प्रपोज करके भेजा था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख रखी थी, लेकिन जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट को ये क्रेडिट देते हैं कि उनकी इंटरवेंशन से और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे आज ये फैसला आया है, इस लिहाज से खुश आइंद है। लेकिन इस तारीख धब्बे को भी धोना पड़ेगा और उन किरदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी पड़ेगी। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। देखें, इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ एक है, आईनी इदारा है, उनका एहतराम और उनसे जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं, उनको वो समझने की ज़रूरत है। वो अगर कमज़ोरी दिखाएंगे, वो अगर इम्पार्शल नहीं होंगे, पार्शल हो जाएंगे, वो किसी की जानिबदारी शुरू कर देंगे या किसी के हाथों में खिलौना बन जाएंगे, तो अफसोस से कहना पड़ेगा, तो फिर ना उनका एहतराम होगा और उनके ऊपर तनकीद भी होगी, उनके ऊपर मिसट्रस्ट भी होगा। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 30 अगस्त को इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर एडवोकेट्स, ये तयन किया और ये फैसला सुनाया कि बल्ले का निशान भी होगा और चेयरमैन PTI भी चेयरमैन के ओहदे पे बरकरार रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो फैसला बाहर नहीं आया। आपने कल देखा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया मीडिया के सामने, लेकिन रिटर्न में हमारे पास फैसला नहीं पहुंचा। उसका नुकसान क्या है? सियासी अदम इस्तेकाम और शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं। हर दूसरा शख्स ये पूछता है हमसे, मीडिया वाले पूछते हैं क्या बल्ले का निशान होगा? भाई, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है PTI, इमरान खान फेडरेशन की अलामत है, PTI फेडरेशन की अलामत है। 4 सूबों में GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर पार्टी है तो वो PTI है। अगर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और फेडरेशन की अलामत को जिस अंदाज से ट्रीट किया जाया है रियासती इदारों की तरफ से, आईनी इदारों की तरफ से, यह काबिल अफसोस है। अगर आपके इलेक्शंस वक्त पे हो जाते तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, इंतशार, बददिली फैली है, जिससे $बिलियन का आपके मुल्क का नुकसान हुआ है, वो शायद ये रियासती इदारे उसके जिम्मेदार हैं। और शायद वो हम जो अवाम को, जो 25 करोड़ अवाम आज माशी तबाही की दलदल में फंस चुकी है, शायद उनको हम निकालने में कामयाब होते अगर आईनी इदारे अपनी ड्यूटीज़ वक्त पे करते और सही तौर पर करते।
اور آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ نے درست کہا کہ اگر کوئی آئینی شخصیت اپنی کرسی کے ساتھ آئین کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، تو اس کو وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک آپ عوام کے سامنے ذمہ دار ہیں اور پھر اللہ کے سامنے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اوتھ اٹھا رکھی ہے، لہٰذا جو سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، وہ آپ کا آئین ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج آئین تھیوریٹیکلی موجود ہے لیکن وہ پامال ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق آپ کے موجود ہیں لیکن معطل کیے جا چکے ہیں، بظاہر آپ کی جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے صبح شام۔ اصلی جمہوریت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جہاں رول آف لا ہو، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، اصلی جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو، کسی کو زیادتی کرنے کی جرت نہ ہو، عدالتیں آزاد ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو وہ ان کو انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور منصف انصاف اور قانون کے مطابق انصاف کریں۔ یہ ہے اصل جمہوریت اور یہ ہے اصل جمہوریت کا حسن۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم جمہوریت کے نام پہ تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن جمہوریت صحیح معنوں میں، آئین صحیح معنوں میں، بنیادی حقوق صحیح معنوں میں معطل ہو چکے ہیں۔ آج بھی ریاستی ادارے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو کبھی اغوا کیا جاتا ہے، اغوا برائے بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کو میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرائی کلین مشین کے ذریعے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کنگز پارٹی میں پہنچایا جاتا ہے، یا ان سے پریس کانفرنسز کرا کے ان سے پارٹی چھڑوائی جاتی ہے۔ یہ ایڈونچرز اور مس ایڈونچرز کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی، ہماری 25 کروڑ عوام اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آج جو تماشا لگایا جا رہا ہے پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نیشنل سیکورٹی ایٹ رسک ہے، آپ کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، لوگوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بدقسمتی سے تمام نگران حکومتیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ریاستی ادارے وہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لندن ایگریمنٹ کے مطابق صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پی ایم ایل این کو فیور کرنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، حالانکہ پبلک میں ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اس کے لیے الٹے سیدھے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پھر بھی ان کے خلاف مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے تمام ریاستی ادارے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں۔